goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. Want you out of my head. Want you out of my bedroom tonight. We are Jesus, c'est mirabilis. I'm not good at goodbye. Yellow. Hello everybody, everything. How are you everything? Good to see you everything. Want you out of my head, out of my bedroom tonight. There's a million sul, que vela tul. I'm not good at goodbye. Ooh, wherever I've been, I'm killing that. Woo. Hai. Saya tak ngantuk lagi. Belum ngantuk lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Belum ngantuk lagi, tak ngantuk lagi. Want you out of my head, want you out of my bedroom tonight. Say I was Izul, Khazili Khalidul. Yes. Ah, baby. Baby girl, what's your name? Let me talk to you, let me buy you a drink. Aren't you pain? You know me. Lah, Daniel Afiq. Ini Daniel Afiq ni. Jap, fikir jap Daniel Afiq ni yang jual murtabak ni. Iman Torey. Iman. Nak request lagu apa Iman? Suara saya ni tak sedap. Biasa je. Hai guys, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takkan lagi ku sendiri, kasih yang berlabuh kini, rasa keabadian cinta kau beri. Mungkinkah aku bermimpi sebahagia begini? Ini bukan ilusi. Call of Duty lah tu kali. Saya tak main Call of Duty dekat PC. Saya tak main dekat phone. Saya main dekat PS4. Dan PS4 saya tengah tutup. Nyawa. Di saat ku gelita di selimut sengsara, kau bagai bintang bersinar. So apa lirik lupa. Dan bila ku terluka dihiris kisah lama, kau kaburi semua bayangan. Ku berharap tertulis kita selamanya. Kau hadir dalam mimpiku, dalam setiap doaku. Terangilah cinta ini agar bahagia. Kau hadir memeluk jiwa, jawab segala tanda tanya. Peluang kedua. Bosan lah juga sebenarnya, tapi tak tahu nak buat apa, so saya live lah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian,
Nampak putih kan? Without filter, pop! Oh my god! Why so? Oh my god! I don't want to look at my face. I don't want to look at my face no more. Wait. Oh, okay, now I want to look at my face. Bila ku tak sempurna, ku yang paling sempurna di matamu. Hanya ku terima segalanya. Salah lagu. Lah, silap. Allah. Apa? Matamu, hanya aku. Oh, maaf, dai kau terluka. Maaf, ku tak sengaja tanpa sedar sakitimu sesaku. So, apa yang korang buat time PKP and then puasa? Apa kata korang share sikit? Maafkan aku pun terluka. Pintaku hanya perlu uang kedua, rasa cinta darimu. Salam dari Indonesia, kabare. Waduh Indonesia. Kangen banget sama Indonesia nih. Kangen banget. Ya. Yeah. Makan tidur. So, tu je lah aktiviti you masa PKP. Makan, tidur. Bangun lagi. Okay, kerja lah Mail time PKP ni. Sebulan berehat, akhirnya company panggil berkhidmat semula. Alhamdulillah. Ada juga kerja time PKP ni kan. Macam Mail pun Mail kerja juga, tapi dekat rumah. So, saya harap awak yang bekerja tu berhati-hatilah kalau kena keluar ke kan. Kita kena berjaga-jaga, betul tak? So, apa tu? Seorang je kat rumah. Tak, saya ada kawan saya, housemate. Nak kata housemate. Dia teman saya masa PKP. Basically, sebab kalau saya seorang, susah untuk saya buat kerja juga. Ada tangkap gambar, ada shoot video. So, bila ada dia senang sikit lah nak buat kerja. Sahur nanti makan apa? Saya makan roti je kot. Sebab saya jenis tak suka sahur banyak-banyak. So, saya makan roti je. Hello. Online class, makan tidur. Oh my god. Talking about online class, I heard that online class is very hard. Sebab macam Shalma pun dia online class juga hari tu before dia punya finals. And it's very hard sebab dia kena buat assignment online. So I can see that online class is actually very hard for the people yang still studying, you know. So bertabah lah ya semua. Hope everything goes well. Memang susah. Yes, exactly. Memang susah. Memang sangat-sangat susah. Saya faham. Yeah, can I stand my phone like that? So, yelah, kita lagi berapa minggu je nak habis PKP. And I just hope we all akan still bagi tanggungjawab, you know. Kalau tambahlah lagi. Kalau tak, kita kena still jaga-jaga. So, I just want to remind you guys, you know. Routine bicep. If you have a dumbbell, it's easier. You just do hammer, curl, and then do one by one. Curl sebelah ke kiri, lepas tu hammer kanan, hammer kiri. Biasa gitu je lah. Yeah.
Time PKP berat badan naik atau turun? Alhamdulillah naik. Saya daripada 54 saya naik 54 saya naik 59. So my target is actually 65. Stay safe at home. Alright, thank you so much. Thank you, Diana. Chest routine. Banyak chest. Bumping, slow, turun, naik laju. Diamond, ambil kerusi, apa punya chest. And then buat wide. And then buat incline. Lepas tu buat yang keluar. Banyak. Actually banyak. Yeah, everything is just push-ups. Bila nak tahan kening out, InsyaAllah soon. As we all know, sekarang tengah PKP, so yeah. Andai kau terluka. Usianya berapa, Kak? Ya, kalau kamu yang tanya, usianya muda aja. Usianya 20. Macam mana cara naikkan berat badan? Makan, workout. Apa yang korang makan, yang biasa korang makan, korang double kan. That's the easiest way. Jangan cik tak minum susu cair, jangan. Bahaya minum susu cair naik berat badan ni. Basically susu memberikan protein, but it's not enough. Yeah. Yes, tak ada orang nak bagi duit raya tahun ni. So it just feels different, the vibe and everything, but we still need to have fun and always be happy, you know. Macam mana workout masa puasa? 1 hour before berbuka, workout. 1 hour after Tarawih, workout. Either one lah, ataupun both. Yeah. Makan sikit je dah besar. Bagus lah tu. Bagus lah. Itu yang saya nak. Tapi saya ni susah nak membesar, tuan-tuan dan puan-puan. So I'm just gonna read the comments. You guys could just, you know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I feel so lonely. You don't have to feel lonely. Everybody feels lonely sometimes, you know. But we are here. We have social media, you know. Tarawih buat berapa? Saya buat 8 je. Yeah, actually I miss nak balik kampung. Nak balik kampung, rindu kampung, you know, suasana, and then jumpa all my cousins and yelah, semua saudara-saudara jauh, saudara-saudara dekat. I miss that. But InsyaAllah, we're just gonna hadap benda ni this year. Who knows? InsyaAllah, just keep on praying. Rebecca. Hello, Rebecca. Shut it up, what is sketches on? Hold my hand, make you my girl. Light up, sketches. I like you, sketches. You like me, my Gucci shoes. Terus. How old are you? I am 20 years old. Tahun ini I just turned 20. 13 hari bulan 4 hari tu. It's my birthday. Najiha. Hello Najiha. Bila nak tanpa list soon, insyaAllah. After PKP, after dah settle this virus thing that's going on right now, insyaAllah. If tahun ni dapat balik kampung, nak raya kat mana? Saya akan raya kat Johor. Every year I will go to Johor. I miss Johor so much, to be honest.
bosan tak ada rumah. It's quite boring, but untuk kebaikan semua and also diri sendiri. So I guess I just feel good lah. Tak ada rasa macam bosan sampai stress ke apa, tak lah. Yeah. Semaknya dapat sebut nama saya tak? Olen Ellen. Olen Ellen. Olen Ellen. Apa? Nice name. Olen Ellen. Olen. Is that how I pronounce it? Olen Ellen. Johor area mana? Saya Johor area Pontian. Orang Johor iki ngomong Johor. Ngomong Johor iki siti-siti. Kalau orang risau tak keplak andas Alah sayang, anak kucing bising ni nak susu ni. Nantilah. Hai Anas. Sihat Alhamdulillah. Mana tak gym lagi? Sekarang nak pergi gym macam mana? Kat rumah je lah. Mak dulu setia budi ke? Yes, dulu saya setia budi. Say my name. When I'm around you, say baby I love you. You ain't playing games. Tunjuklah kucing. Semua kucing kat luar lah awak. Kucing saya 3 ekor kat luar, 2 ekor kat dalam bilik. 2 ekor kat dalam bilik tu sebab ada baby, so mak dia kena stay dalam bilik. Saya buatkan kemas bilik tu semua and yeah. Mak ada sepupu atau saudara setia Johor tak? Ada ramai. Syamin, Cik Tat. Ramai lah. Banyak sepupu dan saudara saya dekat Johor sebenarnya. Tak adalah semua pindah KL. Semua still dekat Johor, you know. Like Johor has their own vibe. Ada tempat lepak and you know, ada town and benda tu best lah. It's like complete. Ambillah seekor kucing. Malas. Saya malas. Sebab tadi saya dah masuk ke diorang dah tidur. Nampak tak diorang senyap kat luar tu. Kalau tak ada miau. So saya tak nak kejut diorang. Maybe diorang dah penat tadi kan. Ada berapa orang adik-beradik? Ada 3. Berapa harga baju dengan Zush Sport? Baju ni saya dapat kisah calo. Saya masuk calo youngsters. And untuk baju-baju lain yang saya beli tu, basically saya tak sure sebab saya selalu beli banyak. Yeah. Saya selalu beli banyak and sebab saya rasa it's very easy to wear. I don't know it's called jersey or what, but for me the quality of the jersey best lah. Kalau berpeluh tak rasa selesa lagi, macam tak adalah rasa uncomfortable ke apa. And kalau nak workout ke apa senang. Ui, jangan hidup jani terus, Cik Tat. So I want to make an announcement. InsyaAllah, if PKP ni dah macam it's going well and then everything will go well as well, InsyaAllah saya akan buat clothing brand sendiri and saya harap you guys can support, you know, and buy the clothing brand. Tak ada plan dah, nama semua dah siap, design semua dah siap. It's just that I tak berani nak buat spread the news lagi sebab tak confirm lagi bila boleh buat pre-order and all. So I hope you guys just stay tuned and mana tahu korang boleh beli and pakai baju yang saya design semua kan. So yeah. Saya anak ketiga, saya bongsu. If you guys want to know that, yeah. Mestilah kami beli. Thank you so much. Thank you, insyaAllah. Doa-doakan if everything goes well. Ingatkan nak kahwin. Allah, jangan. Muda lagi. For me, there's a lot of things yang I will face in the future, you know. Like
I'm gonna meet new people and I'm gonna face a lot of things. So to get married is actually not my priority now. I love a person, I do. I really love her, but we just wanna get to know each other more and more. Live together too. As in live together in the same house. Dah kahwin semua tu belum lagi lah. She's also studying. I want her to focus on herself. I want her, because she's a very independent person. So I guess I have to be more independent than her, Sebab in the future kalau saya nak jadi seorang suami, I have to jaga dia. It's not easy to be imam kepada your wife. It's a very tanggungjawab yang heavy. So for me, marriage is not my priority. I'm just gonna focus on myself while I'm focusing on her too. But yeah, I believe it will datang when it wants to, InsyaAllah. Apa-apa pun just doa yang baik-baik. And yeah, life is hard to accept things yang datang dekat kita. All the problems, sometimes about money, sometimes about friends, sometimes about work, everything lah. It's just that we have to learn how to adapt ourselves dekat benda tu. And I want to remind you guys, if korang ada problem or tak tahu nak cakap dengan siapa, I just want to remind you, don't keep it to yourself. Because if you keep it to yourself, you akan stress, you akan depressed. So kalau boleh kita nak elakkan daripada benda tu. A lot of cases happens in Malaysia, everywhere lah. Macam kalau kita depressed ke apa, banyak benda buruk boleh jadi. So yeah, I just want you guys to be safe and sound. Hobi main apa? I have a lot of buka topi. Oh, bahaya. Buka topi ni bahaya. Sang. Rambut saya dah macam penyu. Saya tak tahu dah nak buat macam mana dengan rambut saya ni, sebab dah panjang sangat. Yeah, useful advice. InsyaAllah, I just hope you guys could, remind yourself. I want it to remind yourself. Tak nak pakai braces ke? Tak nak. Ramai orang suruh saya pakai braces, tapi saya tak nak. Saya tak suka braces. Saya rasa gigi saya suits me well. If I wear braces, I have to carut gigi ni, and gigi ni, and gigi bawah ni yang tajam. So I don't want to lose those teeth. Yeah, it's just that we have to always love ourselves. Sometimes kita just lupa macam mana nak sayang diri kita. And I think that is the biggest problem in our life. If kita tak sayang diri kita, how do we wanna spread love and better things out there when we can't even love ourselves? So loving yourself is actually a main thing to do in life. Sebab kalau awak tak percayakan diri awak, nanti susah untuk awak buat something dengan ikhlas. Maybe you love to do that thing, but you cannot give it all out because you tak love yourself yet. Same goes to me when I work. In my mind, I wanted to be a singer when I was small. I want to be a singer, saya nak jadi penyanyi. Tapi bila jadi penyanyi ni, Allah dah bagi rezeki jadi penyanyi. Tiba-tiba saya rasa berat sangat. Saya rasa macam, saya dah start kerja umur 16 tahun. Bekerja. So bagi saya, benda tu, saya realise, kalau saya minat, tapi saya tak sayang diri saya tak boleh jaga diri saya. So apa yang we have to do is that we have to love ourselves to do something else, to love someone else. I have my past relationship, and for me, I never blame anyone in that relationship. I always blame myself. It's like I'll never be the right person for someone
But Alhamdulillah, when Tuhan gave me open my eyes and gave me the things yang I should see, Alhamdulillah, I could like carry myself, you know. Yeah. Main lagu Sabar please. Jangan menangis sayangku, ini hanyalah sementara. You're still young and so mature. I adore you so much. Thank you so much. I really don't want you to see me as too mature. It's not a bad thing. It's a good thing that you say that. But for me, myself, I never picture myself as a good person yet. So I always gonna keep trying. That's one of the main reasons. You know, I just want to share with you guys. Kita sebagai manusia, kita takkan boleh sempurna tau. So apa-apa yang kita buat, there's always a bit yang salah. You know, tak kisahlah, kesalahan tu akan ada dekat mana-mana. Because we cannot be perfect. Perfect is everything is in here, you know. In our mind, aku nak jadi sempurna, aku kena baik, aku kena buat ni. But sebenarnya, the most important thing is in here, in your heart, that says try. Perfect is in our mind, but try is in our heart. If we try and try to be the best, we will always be the best version of ourselves, you know. In our heart, there's a word try that you have to use. Macam contoh, I want to be a singer, you have to try more, learn. If korang guna yang dekat mind korang yang nak jadi perfect ni, korang tak salah pun korang akan salahkan diri korang sendiri. So for me, there is nothing perfect in this world. Tak ada yang sempurna. Benda yang sempurna is diri kita yang kena rasa kita cukup sempurna untuk diri kita. So we have to try to be the best for ourselves. Everything is in our heart. Kat jantung ni bukannya untuk rasa cinta lah, apalah yang selalu orang cakap, tak. Actually our heart ni is our strength, you know. Without our heart we cannot live, right? So dekat jantung kita ni pun we have to try more. Kita kena bagi sehabis baik, ikhlas daripada hati kita. So insyaAllah everything will go well. That is my not advice to all of you, you know. Tak ada orang sempurna. Don't stress yourself because you are feeling yang you ni kekurangan. Jangan rasa korang ni tak guna. Kita ni manusia, hati kita tu memang lagi-lagi yang I don't know, like remaja, you know, what I face, it's those dark days teaches me how to be who I am right now. I did a lot of mistakes back then, but I learned. Sejahat atau jahil mana pun manusia, Allah will always guide him or her if she or he berdoa and always remind themselves to God, you know. So whatever it is, everything is in your heart. It's not in your mind. In your mind, you can set everything, but in your heart is how you do it. You know. Kita kadang-kadang macam nak buat baik ke apa ke, tapi kita tak ikhlas. Susah juga. Benda tu tak akan jadi. You know. Because our heart says no. So we have to let our heart says yes. Our heart tries, you know. Give the best. I'm not saying that I'm a good person. It's just that an advice for me untuk korang semua. Because we are human. We should share every kindness untuk orang lain, you know. Kita kena kongsi pengalaman kita kena kongsi nasihat kita. Sebab nasihat ni bukan satu benda yang jahat. Nasihat ni bukan nak cakap saya lagi bagus pada korang, tak. Nasihat ni untuk saya share dengan korang apa yang saya punya opinion, you know.
So I believe yang tengok yang 300 orang ni, 300 lebih ni, mesti ada times where you gaduh dengan family, you gaduh dengan your friends, you gaduh dengan orang ke apa ke, and you akan terkeluar soalan macam, am I not a good person? Actually no. You have to strive and do hard for yourself, baru korang boleh stand for yourself. Solat 5 waktu, solat, doa, those are the things yang I rasa important to us, you know. Because for me, yes, it's very hard for me to be perfect, but I try. And if I try, orang akan nampak, you know, people will see. You don't have to try and then you cakap, nampak tak aku buat baik? Tak payah. Korang just try, just do your thing, because you always want to be the best version of yourself, not for anyone. Viewers menurun. Yeah, it's okay, viewers menurun is fine. I don't mind about the viewers. If tak ada orang nak tengok pun tak apa. Because I'm telling you an advice, bukan untuk famous, bukan untuk apa viral ke apa, tak. I'm sharing from my heart, with my heart to all of you. If you want to hear, you dengar. Kalau korang tak nak, just get away from my life. It's fine, I don't mind, you know. And it's just a sharing time where I rasa satu benda yang kita missing is actually appreciation dekat dalam dunia ni. Everybody macam, bukan nak kata tak reti appreciate, kekurangan appreciate someone, you know. Kalau korang ada siblings, please appreciate them. You have family, please appreciate them. Sebab we only live once, you know. Kalau Allah nak tarik nyawa kita, dia boleh tarik bila-bila je. So kita kena selalu ingat yang selagi kita hidup ni, we have to appreciate everything around us. Yeah. Good advice, thank you so much. No worries, brother. Sis, sorry, I ingat nama you Syahir, Sharifah. Silap. Kenapa ni? Tak ada apa, saya just nak share. Is it really pelik to talk like this? Macam mana kita dah buat orang tetap dengki kat kita. Macam mana kali orang tu tak appreciate kita, tapi kita appreciate kita. Okay, we have to appreciate ourselves more than we appreciate anything first. You know, when kita rasa dah cukup kita appreciate diri kita, kita senang je nak appreciate orang lain. You know, walaupun contoh, kawan saya pernah hantar saya balik sebab saya tak ada kereta saya kat bengkel. I appreciate him so much, you know. Sebab dia hantar saya daripada tempat lepak tu ke rumah saya, bukan dekat. So bagi saya, even a small thing, we can help, you know. By appreciate, tak semestinya awak bagi duit minyak, tak semestinya awak belanja dia, tak. We just show our love. Macam when you say good night to him, makes him feel better, you know. Macam buat dia rasa macam, wah, aku ni orang nampak aku buat baik. Faham tak? Macam saya cakap, good night bro, thank you so much dah hantar aku. Even words can show that you appreciate someone. You don't have to do actions to let them know that you appreciate them, you know. Korang just, sometimes words is very powerful. Kalau korang bergaduh, setengah orang bergaduh tak payah bertumbuk pun, setengah orang bergaduh bercakap je. Kenapa? Because their words are powerful. So that shows words are powerful. So why walaupun kita dah beri peluang kat orang, tapi still tak dihargai. That's what I said. Kita ni dalam hidup kekurangan appreciation. Not for you. Maybe you appreciate him or her, tapi dia tak appreciate you lagi. It will come, you know.
Tuhan akan open his or her eyes. Everything is just time. Kita tak boleh nak change this world in a blink of an eye. Dengan petik jari je tak boleh. But we can start it slowly. Yeah. Bukan tengah komplain pasal you. Komplain pasal you langsung. Tengok. Hilang dah. Hilanglah semua ni. Semua filter ni hilang. Berapa umur saya? 20 tahun. Bergaduh secara sihat. So I'm telling you just to appreciate things around you. Inshallah, if you guys, maybe it's a start to, change people's mindset, Yeah. Awak ni, saya call tak angkat. Lepas tu kata saya tengah marah pasal awak. Saya tak faham. Saya tak faham. Nampak saya marah, saya tak faham. Sadonya aduh, sudahlah. Saya dah nasty ni, saya dah tak boleh dah. Saya segan lah. B masuklah live. Orang invite tak masuk. Ada yang kena tepuk nanti kan. Saya jentik dengan awak lagi. Online, jentik online. Hantar kat WhatsApp. Pang. Aduh. Alah, nak bikicu lah yang dulu. Okay, so saya kena reject dengan girlfriend sendiri biasa lah. Saya dah biasa benda ni. Saya okay. Saya okay guys. Okay. Do you guys have any questions? Oh, ni panjang ni. Kita dah buat macam-macam nak jadi seorang yang baik, tapi orang tetap pandang buruk terhadapnya. Jadi pendapat Abang Mail, kalau dirinya dah berusaha jadi baik tapi orang tak percayakannya, apa patut hidu? Okay, so benda ni selalu jadi dekat semua orang. Okay, contoh, if you are a bad person, not a bad person, kalau korang ni nakal kan, korang suka buat benda-benda yang nakal, and then one day you rasa macam you want to stop everything, korang solat, kalau member korang macam, asal kau solat? Same goes to buat baik. If you want to buat baik, that's why I cakap tadi, if you buat baik is from here or from here. Because if you buat baik from your mind, korang just nak buat baik tu sebab korang nak buat baik. Korang tak ikhlas pun nak buat baik. So if you try to ikhlaskan apa yang korang buat tu, benda baik yang korang buat, InsyaAllah there will always a way, Sebab sometimes setengah orang buat baik for a reason. Setengah orang, okay, I'm not saying, but setengah orang buat baik sebab nak orang nampak. Contoh lah. Okay. Contoh saya dekat rumah kawan saya. Semua dah kemas ni. Garfu ni je kat sini. Saya tengah duduk. Saya nampak dia macam tengah stres. Dan saya datang, saya ambil garfu ni. Weh, aku kemas garfu ni Aku kemas garfu ni Saya simpan garfu ni. Kita nak tunjuk yang kita buat baik. So, benda tu is not right. That's a wrong thing to do. Dia tengah stres and everything. Just tolong. Ambil garfu and then just simpan. Tak payah nak cakap, tak payah nak bagi tahu orang, We just need to do things from our heart, not our mind. Our mind make the actions yang kita nak buat. Tapi hati kita ni yang ikhlaskan benda tu, yang buat benda tu jalan dengan
okay, yang buat benda tu nampak, you faham tak apa yang I'm trying to say? Yeah, so kita tak perlu buat baik untuk orang nampak. Okay, macam tadi ada orang cakap, Mail, janganlah bagi advice, views makin menurun. For me, I do this thing is because I just wanted to share. Maksudnya orang-orang yang tengok ni is orang-orang yang betul-betul nak tengok live saya from their heart, not their mind. See? Those things are important things yang kita tak nampak. You know what I mean? Kalau lah orang bosan tengok live saya, I don't mind. I'm just sharing my advice, my opinion. If you guys want to take it, you guys take it. But if you guys don't want to take it, you can just leave this life. You know what I mean? Yeah. Maya pernah kena tipu tak? Of course, pernah. Love, friends, kita semua akan hadap penipuan dalam hidup. Kerja ke dalam sekolah pun ada yang kena tipu juga. You know what I mean? Yeah. Certain people pandang saya ni macam, siapa Ismail Izzani? Oh, tak ada SPM, belajar tak tinggi. But what I'm trying to do right now is I want to be the best version of myself, and I'm still learning. And saya bukan nak marah diorang, but they are also my motivation. Sometimes my friend lepak dengan saya semua, but belakang diorang cakap, oh dia tu bodoh je, bukannya ada SPM ke apa, penyanyi je, They are one of my motivation yang buat saya keep on doing what I'm doing right now. And it is not easy, to be honest, to stand for yourself, to nampak yang korang ni kuat. Susah. Sebab hati kita ni manusia. Hati kita ni lemah tau. Hati kita ni sometimes tak boleh take it. Sometimes we just want to break down. Kita just nak nangis. Tak tahu nak buat apa. Crying is just the best option masa tu. So, bagi saya, bila saya fikir balik, my haters are my motivation juga. Sebab tak semestinya diorang cakap macam tu, saya tak boleh nak do what I do right now. So for me, support is also an appreciation. Kalau kita support seseorang, means kita thank you to all my supporters yang support saya. Because your support is also your appreciation towards me, Don't worry, Ismail, we love you. Thank you so much. I love you. So, masa saya umur 16 tahun, here's the story that I want to share. Because korang ada kat sini, korang still tengok live saya. Thank you so much. Maybe korang tak pernah dengar cerita ni kat mana-mana, but I just want to share to you guys. Saya membesar with a family, and saya, to be honest, saya membesar dengan kekurangan kasih dan sayang daripada seorang bapa. Because my dad works so hard sampai dia, not saying that dia lupa saya, it's just that dia tak ada masa untuk saya. So, when I was small, saya ni selalu dengan mak saya je, tak ada orang lain. Mak saya yang support saya. Bawah dekat kelas dulu, mak saya still support saya, My dad works too hard sampai dia senang untuk judge saya tau. Contoh saya dapat nombor paling rendah, dia akan straightforward marah. But in the time being, saya belajar kat sekolah before the final exam, dia tak pernah ada untuk saya. So dia tak tahu how struggle it is, when I was a kid. And benda tu makin lama makin besar, sama je. Sampailah saya umur 15 tahun, saya rasa I wanted to change this. Saya nak ubah pandangan bapa saya terhadap saya. Because my sister is very pandai. My sister yang first dapat 12 A+ SPM, 8A PMR, 5A UPSR.
my second sister 8A PMR, 4A UPSR and 8A SPM. Sampai saya je 2A 2C 1F UPSR, 5A PT3, 4A PT3, 5A PT3 SPM saya tak ada. So bagi saya, masa saya umur 15, saya nak masuk 16 tahun, saya rasa I cannot do this. Sebab saya rasa saya bukan jenis belajar, bukan jenis belajar dengan buku and then I want to berjaya semua. Saya bukan tak pandai benda tu. Saya tak pernah imagine saya dekat situation tu. So what I did, saya keluar daripada rumah, saya pergi busking because I love music so much. So I pergi busking, I pergi wedding orang kalau ada show from DM, masa tu dah ada Instagram. So diorang DM saya untuk show berapa. So saya charge lah 500, 300, 100. Tapi itu pun jarang-jarang dapat. So masa busking, my first day busking, saya nyanyi dekat restoran dekat Gombak. Nyanyi dengan kawan saya 3 orang. Masa tu Zain dengan saya. Apa yang saya dapat satu malam, daripada pukul 8 sampai pukul 1 pagi, RM20. So RM20 kita bahagikan 3 orang berapa je guys. So daripada situ saya tahu yang untuk cari duit ni it's not easy. Untuk cari duit ni is satu benda yang kita kena fight for it, because we want to live. Kita hidup kena ada duit. Sometimes orang cakap, duit tak boleh bahagiakan kita, duit tak boleh inikan kita. Sebenarnya penting dalam hidup ni, kita perlukan duit untuk hidup, because it's just the world right now. Kita guna duit untuk hidup. So my dad, masa saya keluar rumah tu, my dad tak ambil tahu sangat pasal saya. It's just my mom nangis-nangis, tanya mana. And then I balik cakap, Ma, ni ada duit sikit for you, like walaupun tak banyak, I make my own money, macam tu, macam bangga kan. So when I became a singer, masa nak sign kontrak tu, saya nak nangis tau. Sebab saya tak imagine vision yang saya akan ada dekat that situation. Saya pegang kertas, manager, producer, like a label in front of me. My mom is right beside me and I rasa this is the time where things change. So I signed. So when I signed, I became a singer, Alhamdulillah. So bila saya jadi singer ni, saya realise that sebaik mana pun kita, orang tetap akan cari keburukan kita. Bukan saja untuk penyanyi, pelakon, tak, untuk semua orang. Kita as a human, macam saya cakap tadi, kekurangan appreciation. Kita ni tak pernah nak cari kebaikan seseorang. Kita selalu cari keburukan. In any situation ataupun any shape things are happening, orang akan tetap cari keburukan. So masa tu saya diduga dengan pelbagai masalah, with my family, with my friends, with everything lah. My 16 tahun saya dah start bekerja, and first gaji saya ingat lagi RM4,000 dalam cek. My first gaji saya simpan lagi dekat rumah ampang. First gaji saya dalam cek, saya minta bos saya, bos nak gaji dalam cek sebab saya nak buat kenangan. So gaji tu, RM4,000 tu, saya rasa, ya Allah, this is too much for me, Sebab saya 16 tahun. Saya tak tahu nak buat apa dengan duit tu. Saya duduk dengan family lagi, saya tak ada benda nak bayar lagi, tak ada macam komitmen nak kena bayar apa-apa lagi. So RM4,000 tu banyak sangat bagi saya. So saya terus nangis bila dapat gaji tu, and I'm very happy. It takes time for me to prove to my dad yang saya ni boleh hidup without his help. Sebab dulu apa-apa pun dia akan still cakap, dia yang besarkan saya, dia yang raise the family. I know. He's being a good dad. He's just busy with his work, that is all. The thing that he is missing is actually to be there dengan anak dia emotionally, like
Saya tak rasa kalau saya nangis ke apa, saya akan cari my dad. Sampai sekarang, if I'm sad, if I'm broken ke apa, I akan go to my mom, because she is always there. So for me in this life, we just have to believe in ourselves to do something. Tak semestinya kau ni anak datuk, kau ni anak Tan Sri, kau akan hidup bahagia. Tak semestinya. Those are just levels dalam dunia yang sementara ni. But to live dunia yang sementara ni, we have to believe in ourselves. So, apa yang kita buat is actually kita kena sayang diri kita and always remind ourselves to work hard. Sebab rezeki tu ada dalam pelbagai bentuk. Rezeki itu boleh dicari. But ibu dan ayah ada satu je dalam dunia ni. You know. So saya nak dapatkan kepercayaan from my dad is very hard, guys. Saya rasa saya ni tak berguna. Saya rasa saya ni tak ada motif pun dalam family. Sebab kakak-kakak saya semua pandai belajar. Ada yang belajar kat London. So saya rasa terpinggir. Saya rasa saya ni macam useless dalam family. So when I work, I kerja keras. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi kat saya. I always appreciate myself, my parents, my family and all. And kita akan hadapi benda-benda yang kita tak tahu yang kita akan hadap. Contoh macam kita kena fitnah, kita kena itu, ini. Itu adalah dugaan-dugaan dunia, you know. So, bagi saya, ada seorang ayah, sometimes sampai tahap saya masih kecil, saya pergi rumah kawan saya, cara bapa dia layan saya rasa sayang tu saya teruja tau. Sebab saya tak pernah dapat benda tu dulu. Sampai tahap macam tu. I'm not trying to say that my dad is orang jahat. I'm trying to say that we have to always appreciate people around us. Mungkin silap my dad is just dia tak tunjuk his appreciation towards me and I rasa dipinggirkan. Itu je. Sebab saya tak pernah salahkan dia. Saya tak pernah rasa dia ni ayah yang tak bagus, ayah yang jahat. Tak. Walaupun kita pernah bergaduh, bertumbuk, kita orang pernah bergaduh semua, but it's an experience, you know. It's an experience. Kot nak cakap benda ni dekat orang, I mean like dekat semua orang lah. Saya tak ramai yang tahu cerita ni. But why do I share it tonight? It's because I rasa I have to let it go. Saya tak boleh simpan dalam diri saya lama, you know. Kita memang kita hidup dalam dunia ni apa, kita bahan orang tu, bahan orang ni, but sebenarnya kita tak tahu apa yang dia tengah hadap tau. So bahan semua ni is bertempat, you know. Whatever it is, just always keep positive to yourself, to spread love around you. Saya bila saya dapat nyanyi dekat atas pentas, saya tengok orang happy, saya ni jadi happy. The best part untuk jadi penyanyi ni is when we entertain people, you know, dekat TV, depan-depan. Tengok orang senyum tu bagi saya gembira. Sebab as an entertainer, untuk jadi seorang penyanyi ni, kalau korang ada masalah, lepas tu korang rasa masa korang tengah sedih, tiba-tiba korang kena nyanyi kat atas pentas, korang rasa benda tu senang. Benda tu sebenarnya is the hardest part as a singer, you know. Kita tengah sedih, kita tengah sakit, kita tengah rasa hancur lah hati, tapi naik atas pentas kena senyum, kena hi guys, apa khabar semua, you know. It's not saying that not saying that singer ni, macam penyanyi-penyanyi semua ni fake, tak. I'm saying that penyanyi-penyanyi dalam dunia ni is human, you know. Kita ni manusia.
Sama je macam orang yang lain. Korang semua manusia juga. So, kita ni manusia, kita ada perasaan. Sometimes kita naik, kita baru nangis kat backstage, kita naik atas pentas, senyum, lap air mata, nyanyi 3 lagu, dan turun, balik hotel, nangis balik, you know. So benda-benda tu is benda-benda yang maybe korang tak tahu penyanyi-penyanyi ni hadap. But I'm saying this to make you guys realise that kita semua manusia. Jangan pernah labelkan kita, dia ni lagi famous pada aku kena respect dia. Dia ni lagi tak famous pada aku, so dia kena respect aku. Tak payah. Dalam dunia ni kita kena respect semua orang. Yeah. We have to respect semua orang. Muda, tua, apa ke, respect semua orang. Followers dia banyak ke, followers dia ni kurang ke, apa ke, respect dia orang. Respect is important in life. Sebab kalau korang tak respect orang, macam mana orang nak respect korang? You know. And to respect people datang daripada mana? Daripada sini, bukan daripada sini. I've learned a lot in this past few years. Banyak benda yang ajar saya. You know, maybe I'm not that smart person untuk study luar, kerja, berjaya, tapi saya happy, itu yang penting. Saya suka, saya happy, and what I'm trying to do is just to make you guys happy juga. Sebab as a singer ni, we are entertainers. Sedih macam mana pun kita, macam Naim pernah nasihat saya. Naim ni saya anggap dia macam abang saya dalam World Peace and Team. Kita orang dalam label yang sama, company yang sama. Naim pernah nasihat saya satu benda. Mail, kita penyanyi, sedih macam mana pun kita kena telan je benda tu. Orang nak caci maki kita ke apa ke, telan je benda tu. Kau tak boleh lawan balik. And bila saya dengar dia cakap macam tu, I realise that benda tu betul. Kita kena telan je. Atas pentas pun kalau ada orang buat kita kena telan je. Kita tak boleh buat apa. Sebab kita bukan nak menangkan diri kita, tak. Sometimes kita sedih dengan orang yang membenci kita tanpa kita membuat apa-apa kat dia. You know? So benda tu saya guna bukan as a singer je. Saya rasa semua orang boleh guna benda tu. Kalau korang ada orang yang bahan korang, yang cakap korang ni gemuk, yang cakap korang ni buruk, apa yang korang kena buat is just to telan benda tu dalam diri korang. Jangan tanam. Telan and make change. You know. Prove them wrong. Macam apa yang saya buat dekat my dad. I prove him wrong. I prove him that I could live alone. I prove him that I have a job. I prove him that I work hard. I prove him yang dulu sebodoh-bodoh saya tu, saya boleh jaga diri saya. Itu yang penting. So apa yang korang tengah, just telan benda-benda tu and make the change. You know, everything you do, just remember, is from here, not in your mind. Yeah. Telan. Senang dia perkataan tu, telan. Yeah. It's not good juga bila kita telan dan kita simpan kat diri kita. Kita tak buat any changes. Kita stress, kita depress. So benda tu tak elok. So just telan and make the change, you know. Try to do even for the start. Kadang-kadang benda kecil yang korang buat untuk start apa yang korang nak buat tu bagus. Sebab kalau korang tak buat, bila lagi korang nak start? You know what I mean? Yeah. So bila saya dah learn these things, kalau orang ada komen pasal saya ke nak cakap saya
sedap ke apa ke, saya dah jadi macam tak kisah. Saya dah jadi macam, because saya dah belajar benda-benda tu. So saya rasa bila diorang cakap macam tu, saya rasa macam, oh, they are my motivation too. So diorang motivate saya juga untuk try to be better, you know. Same goes to you guys. Kalau lah ada orang tak puas hati dengan korang, kau ni dah lah gemuk, bubuk, hitam kan, cakap macam tu kan, apa yang korang boleh buat? Just telan benda tu. Korang tak boleh buat apa. Tak perlu nak bertumbuk, tak perlu nak bergaduh, tak perlu nak caci maki, tak perlu nak viral dekat social media. Tak perlu. Apa yang korang kena buat is just to stay strong, you know. When it comes to family problem, what you can do is just to be the best for yourself. Kadang-kadang apa yang kita buat, kadang-kadang kita tak tahu betul ke salah. Kita tak nak jadi derhaka dekat parents kita, tapi we want to make the change. So how? So what we have to do is just to love ourselves more and cari jalan, you know, from our heart. Yoni, macam Yoni. Yoni ni is one of, gila, in my life, saya pernah jumpa orang-orang yang betul-betul macam apa yang saya cakap ni ada yang diorang buat tau. Macam Yoni, Zain, you know Yoni, he is a very pelik tau. Dia ni bukan macam orang biasa. Dia ni pelik. Dia suka duduk bilik, main PC dia, belajar buat lagu. So bagi saya apa yang Yoni buat, macam apa yang saya cakap tadi semua tu, dia tahu apa dia nak, and he is happy on what he is doing right now. Sebelum dia keluarkan lagu semua, sebelum dia famous ke apa ke, dia still buat benda tu. Kenapa? Sebab he is happy and he just wanted to share. Alhamdulillah, orang appreciate dia. Benda tu make him grow, buat dia lagi work hard, buat dia lagi learn, you know, from everything. So bagi saya, Yoni ni is a pelik friend of mine, you know. Maybe apa yang korang tengok dekat Instagram dia tu is just 30% of him. Sama macam I, sama macam yang lain. Because social media tak menunjukkan kita tu macam tu. Social media ni is just a profile where kita share kita punya gambar, situation. Kita tak share diri kita dekat dalam tu. So when Yoni ada problem ke apa ke, Zain ada problem ke, my friends ada problem ke apa ke, saya rasa how diorang handle benda tu cara yang berbeza tau. Macam Yoni, dia ni, to be honest, he's a very hardworking person. Dia tak market ke, dia akan buat untuk menampung diri dia sendiri, untuk upgrade benda dekat studio dia. Korang boleh imagine tak macam mana passion boleh ubah diri kita? You know, macam Yoni, dia dah tahu apa dia nak buat, dia suka, and dia sanggup buat apa-apa pun untuk upgrade tempat yang dia suka buat tu. So dia beli mic, dia ada PC, dia beli speaker. So benda-benda tu sekarang dia dah ada kerja, like official kerja, dah ada label, and that's good. Macam Zain pula, Zain used to be a very lone ranger lah, saya panggil. Dia lone ranger. Dia seorang-seorang naik taksi sana sini. Zain boleh hidup tanpa duit berbulan-bulan. Itu adalah salah satu kawan saya yang saya respect. Sebab I tak tahu macam dia buat, tapi dia he's strong dengan apa yang dia lalui, you know. And when dia viral hari tu, bila saya tengok dia sedih tau. Sebab ada satu malam ni saya jumpa dia lain sangat-sangat. Dia dah jadi macam tu kan. So cara dia cakap lain, cara dia panggil saya lain. Saya rasa macam, kau ada kat sini, tapi ni bukan kau. So benda tu sedih. Sedih sangat-sangat.
Sebab saya dah berkawan dengan dia bertahun-tahun. And bila benda viral tu jadi, and saya jumpa malam tu, sedih sebab saya dapat tengok dia depan mata, tapi saya tahu tu bukan dia. Sebab cara dia cakap lain. He is so different that night. Tapi saya tak boleh buat apa. Saya tak boleh nak marah, saya tak boleh nak buat apa. So bila dia dah makin sembuh kan, happy lah tengok dia. And dah ada kerja. Like I grow up dengan dia sampai sekarang lah. Sampai dia dah ada single, masuk muzik-muzik. So in life, kita akan hadap a lot of faces. It's how we handle the problems in our life. Itu je. Yeah. Yeah, aduh Yoni. Exactly. So yeah, what I'm telling you is just appreciate more. You know when, kenapa saya cakap macam tu is because when Zain kena, orang tak habis-habis tembak. Tak ada langsung appreciation dekat dia. Tak ada langsung. Dekat social media semua kutuk dia. So dalam in life ni kita sebenarnya kekurangan appreciate benda around us, you know. Kita kurang benda tu je. It's okay untuk main-main bergurau bahan tu bahan ni. It's okay. Saya faham. But sometimes ada tempat yang kita tak boleh nak main-main, you know. Yeah. What I'm saying is because I just want to share. It's okay guys. Don't be sad. I'm not sad. I'm okay. I'm fine. Ya, sakit yang Zain kena tu Tuhan je yang tahu. Sakit yang awak kena Tuhan je yang tahu. Sakit yang saya kena Tuhan je yang tahu. Yeah. But to be honest guys, kita just kena buka mata kita and kita kena selalu ingat yang kita ni semua manusia biasa. Rapper ke, pelakon ke, pengacara ke, businessman ke, datuk ke, Tan Sri ke, kita ni semua sama. So those are the things yang saya just nak share kat korang. Thank you so much for being here. Saya nak call awak saya sebab saya nak pergi tidur. Tengah dah awak. So thank you guys. I'm so sorry kalau saya ada kasar bahasa, saya ada salah cakap ke apa. Allah, Yoni over Yoni. Thank you. I hope korang boleh ambil sedikit sebanyak advice saya tadi. Saya bukannya nak viral sebab advice korang ke tak. Saya ikhlas. And I appreciate you guys for being here. I appreciate you guys for supporting me and my. So yeah, take care guys. Stay safe at home. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.